बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से पिछले काफ़ी अरसे से इस किस्म के बयानात आ रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने वाला है। इस किस्म के बेमानी बयानात देने का मकसद क्या था, और आज CIA के चीफ ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा करने के बाद खुद ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से अड्डे मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि CIA के चीफ को पाकिस्तान में जो जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, और इस सब के बाद अब अमेरिका का पाकिस्तान को काउंटर करने का क्या प्लान है, और इस सब से निमटने के लिए पाकिस्तान की क्या तैयारी है, और किस तरह से चीन और रूस इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह से बैक कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेरिका से जो बयानात सुनने को मिल रहे थे कि पाकिस्तान अपने अड्डे देने के लिए राजी हो गया है, या तो अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ईजी ले रहा था, वो सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान कभी इनकार भी कर सकता है, या फिर वो पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेएतबारी की एक दीवार खड़ी करना चाहता था, और ये सब करके वो पाकिस्तान को बदनाम भी कर रहा था। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब अमेरिका से सेक्रेटरी स्टेट की कॉल आई और उन्होंने इमरान खान से बात करना चाही, तो इमरान खान ने उनसे बात नहीं की और उनको मैसेज दिया गया कि इमरान खान अपने काउंटर पार्ट से ही बात करेंगे। इमरान खान ने अमेरिका की सेकेंड टियर की लीडरशिप को डिनाई कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका था अमेरिका के लिए। उससे भी बड़ा झटका आज मिला है अमेरिका को। अमरीकी CIA के चीफ विलियम जोसेफ पाकिस्तान के खुफिया दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की, उन्होंने ISI चीफ फैज़ हमीद के साथ भी मुलाकात की, और जब उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो इमरान खान ने एक बार फिर ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर इमरान खान के साथ कोई बात करेगा तो वो सदर जो बाइडन ही कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो अगर अमेरिका की तरफ से कोई इमरान खान से बात करेगा तो वो अमेरिका का हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। ये वही अमेरिका है जिसके बारे में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि अगर हमने अमेरिका को अड्डे ना दिए तो वो हमें पत्थरों के दौर में पहुंचा देगा। आज पाकिस्तान को उस अमेरिका से कोई खौफ नहीं है। अगर आपके लीडर के अंदर जुर्रत और बहादुरी होती है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पत्थरों के दौर में तो हम अमेरिकी इत्तेहाद की वजह से पहुंचे थे। 200 अरब डॉलर्स की इकोनॉमी का हमें टीका लगा है, 70,000 जानों का नजराना दिया है, लेकिन अमेरिका की मेहरबानियां किसके लिए हैं? भारत के लिए। तो फिर अमेरिका का वही हाल हुआ अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन का हुआ था, क्योंकि आप पाकिस्तान को माशी तौर पर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को लालच भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सियासतदानों को भी खरीद सकते हैं, लेकिन जहां बात आ जाए दिफा की और इंटेलिजेंस की, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कोई बीट नहीं कर सका। और यही वजह है कि छोटे छोटे ममालिक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान ये अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दें तो अमेरिका को झटका नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ये कैसे मुमकिन हो गया? और अब अमेरिका पाकिस्तान का बिगाड़ क्या सकता है? अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर सकता है। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए बड़े बड़े काम होंगे। आपने देखा था कि PDM को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की बड़ी कोशिश की गई। फिर मरियम नवाज ने लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। PDM ने भारतीय मौक़िफ़ को पूरी तरह से पाकिस्तान पर राइज करने की कोशिश की। अभी हाल ही में जो हामिद मीर वाला ड्रामा हुआ, और इस तरह के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन पाकिस्तान इस सब के लिए तैयार है। फिर पाकिस्तान पर माशी दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। फैटफ की तलवार एक बार फिर से पाकिस्तान पर लटकाई जाएगी। CPEC के मुकाबले में अमेरिका एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, लेकिन अगेन पाकिस्तान इस सब के लिए तैयार है, क्योंकि फैटफ में अमेरिका ने हमारी मदद तो वैसे भी नहीं की। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान से सेफ एग्जिट दे रहा था, और इमरान खान की जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई थी कि आपका नाम हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाएंगे। और फिर उसके बाद जब इमरान खान की स्विट्ज़रलैंड में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोबारा मुलाकात हुई तो इमरान खान ने काफ़ी नाराज़ी और गुस्से से पूछा
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے سامنے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک پاکستان کا یہ کام کیوں نہیں کیا، تو ان کی ٹیم خاموش رہی۔ تب عمران خان صاحب سمجھ گئے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان نے امریکہ کی مدد کی، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے، اور اگر پاکستان کا نام فیٹف کی بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سک رہا تو وہ پاکستان کی کارکردگی کی وجہ سے، اس کے علاوہ چین اور ترکی کی وجہ سے، تو اس معاملے میں بھی امریکہ چاہ کر بھی پاکستان کا اس سے زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے علاوہ ایڈ تو ہم امریکہ سے لے نہیں رہے، اسلحہ وہ پہلے ہمیں نہیں بیچتا، بھارت کو بیچتا ہے، ہم نے تو اپنا بنانا شروع کر دیا ہے، تو کیا پابندیاں لگائے گا وہ ہم پر، کتنے مشکل حالات پیدا کرے گا ہمارے لیے۔ کیا وہ ان حالات سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے جو ہم نے تب دیکھے تھے جب ہم امریکی جنگ کا حصہ بنے تھے؟ پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا تھا، مہاجرین کا ایک جمع غفیر پاکستان پر آ گیا تھا جنہیں پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 200 ارب ڈالرز کی اکانومی کا ٹیکہ، آج پاکستان پر جو ٹوٹل قرضے ہیں وہ 106 ارب ڈالرز کے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر پاکستان اس جنگ کا حصہ نہ بنتا تو آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ 24 گھنٹے ہم چین کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور روس کے ساتھ بھی ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی خفیہ بات چیت چل رہی ہے، اور اب تو روس ہر میدان میں سر عام پاکستان کو بیک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اسے بھارت کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اور پھر جب روسی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے تو ایک میسج دیا تھا ولادیمیر پوٹن کی طرف سے کہ ہماری طرف سے آپ کو بلینک چیک دیا جاتا ہے اگر آپ روس کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ بات کیا تھی کہ آپ امریکہ کو پوری طرح سے فارغ کر دیں، تو وہ کام آج پاکستان نے کر دیا ہے، اور چین اور روس کی طرف سے پاکستان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم آپ کی معیشت کو نقصان ہونے نہیں دیں گے، لہٰذا آپ امریکہ سے نہ ڈریں۔ تو آج پاکستان نے وہ کام کر دیا ہے، اور اب روس اور چین کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج CIA کے چیف نے پاکستان سے کہا کہ آپ ہمیں اگر اڈے نہیں دے رہے تو ہمیں ڈرونز اڑانے کی اجازت دیں، تو پاکستان نے کہا کہ آپ اپنے ڈرونز ہمیں دیں اور ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کریں، ہم نشانہ بنائیں گے ان دہشت گردوں کو جو آپ کے بھی اور ہمارے بھی مشترکہ دشمن ہیں۔ پھر عمران خان نے CIA کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیا، تو آج پہلی بار امریکہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان سے اڈے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے بھی بیان دیا ہے کہ امریکہ خواہش تو کر سکتا ہے، امریکہ خواب تو دیکھ سکتا ہے کہ اسے پاکستان میں اڈے ملیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ امریکہ کا خواب ہے اور یہ خواب ہی رہے گا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔